बुरैखौ एसे फुस्लायसै दा बेजोंनो नै मामि बेखौ एवथिनानै दोनलाबायदो होननानै जोंना नै लकेलाव खनलाबायबाय मोनो बेसे जानो हालाफोर जानांगौ आगैमोन गोखा गोखै थास' बिबार अनेक। तो हेलो लोगोफोर बि ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायहरबाय। नै आरोबाव आं आगैनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नै आगैमोन जोबनो गैया जोंनाव थास' बिबार खारं खान्दाय अनेकथा बुस्थुखौ मोनजोबो। नै हाला थुगासिनो खनलागासिनो बोथोराव जानांगौ आगैमोन गोखा गोखै थास' बिबार अनेकथा जानांगौ खारं खान्दाय देहानि थाखाय मोजां बेबो गेस्ट्रिक लिभार बेफोरो स्रां खालामो। नै हाला थुगासिनो आं खनगासिनो नाय आं खननायखौ बिफांखौ नाय एसे गिदिर नै जानांगौ टाउनावथ' बिदि मोना जोंना नै लकेलाव खनलाबायबाय मोनो बेसे जानो हाला हाला नै आं थुलागासिनो दं टाउनाव बायनांगौसो 10थाजों 10 थाखा आगैमोन मोनसे थाइसे नै खनगासिनो आं। देहा थान्दा जानाय जानोसै बेसे जानो आगैमोन किल' फाल' जाबाबो जाख'नो हाया नै खनगासिनो आं बेसे जानो जाबाबो जाख'नो हाया नै खनलागासिनो आं। जोंना आगैया खारौ खान्दाय बिबार खनदों नै बेसेबां गोलाव जाबाय सालाया दा बाथोन जाहैदो बिमा बुरैखौ एसे फुस्लायसै दा बेजोंनो नै मामि बेखौ एवथिनानै दोनलाबायदो होननानै एसे फुस्लायोना एसे एवथिलाबायदो होनना बुंनो मामि एवथिनानै एसे दोनलाबायदो नै लाबोखाबाय आं खाजाखौ होनना बुंसै आं उफाय गैला नङाबा फुस्लायाबा आरो दुब्लियाव थांनो रागा जोंदों एसे नायलानो थिनदोंमोन गैया थांनाय जायासै बे खारौ खान्दायजों बुरखायनोसै आं दावरावबो गैया संना होनोबो खम जारला दे सनाफोर दोनथ'सै दे बाय बाय आं खारं खान्दाय खनगोन।